तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन आदाब, मैं आपका और तमाम दुनिया के देखने वालों का बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज आपके साथ खुदा का जिंदा कलाम खोलते हुए मुझे बेहद मुसर्रत महसूस हो रही है, जो जिंदा और मौसर कलाम है और हर एक दो धारी तलवार से तेज है। आज हम पौलुस रसूल के करंथियों के नाम लिखे दूसरे खत के 10वें बाब का मुतालिया करेंगे। 10वें बाब में एक नया और अहम हिस्सा शुरू होता है जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज में खैर मकदम करूंगा। भाई मोइन बशीर खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया भाई इजहाक खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी और हो। स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। हमें हर हफ्ते नाज़रीन के भेजे गए पैगामात मौसूल होते हैं जो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, जो फेसबुक पेज और हमारे ईमेल एड्रेस biblemutalaya.com के जरिए हमें मौसूल होते हैं, या यूट्यूब की वीडियोस पर कमेंट्स की सूरत में हमें मौसूल होते हैं। ये पैगाम हमें भाई समी बुतरस की तरफ से मौसूल हुआ है। वो कहते हैं, मेरे दिल में इस प्रोग्राम के लिए जो मोहब्बत, कदर और एहतराम है वो मैं बयान करने से कासिर हूँ। जब से ही मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं बाइबल की बहुत सारी बातों को समझने लगा हूँ जो पहले कभी किसी ने नहीं समझाई। ना कलीसिया के अंदर ना कलीसिया से बाहर आप हमारे लिए ऐसे खजानों का मुंह खोल रहे हैं जो बाइबल के अंदर पोशीदा हैं, और अफसोस के इन तक कोई नहीं पहुंचा। आगे बढ़ते रहें, खुदावंद आपको बरकत दे। आपको भी बरकत दे। बहुत शुक्रिया, आपके अल्फाज बहुत हौसला अफजा हैं और आपकी तरफ से जो हमें पैगाम मिला वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके कुछ सवालात हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। ये पैगाम सिस्टर लिलियन ने भेजा है जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखती हैं। वो कहती हैं, मैं आपकी प्रोग्राम की बहुत बड़ी मद्दाह हूँ। मेरे शौहर और मैं लबनान से 13 साल कबल हिजरत करके आए थे और तब से हमें एक अरबी कलीसिया नहीं मिली जहाँ हम बाइबल की तालीम पा सकें, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम के ज़रिए ये तालीम मिल रही है जिसमें बहुत सारी शानदार मालूमात, कायल करने वाले तबसरे शामिल हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आगे बढ़ते रहिए। आपके इन हौसला अफजा अल्फाज के लिए बहुत शुक्रिया। हम दुआ करते हैं बाइबल आपके घराने की हकीकी बरकत का वसीला बने। भाई मोइन, हम 10वें बाब पर पहुंच चुके हैं, लिहाजा आप हमें 10वें बाब की चंद बुनियादी बातें बताइए। दरअसल हमें इस नए हिस्से पर बात करनी होगी जिसका मुतालिया हम करने को हैं। फिर हम 10वें बाब के बुनियादी मौजू पर बात कर सकते हैं। हम इस खत की शुरुआत से जानते हैं ये 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा 1 से लेकर 7वें बाब तक है और दूसरा हिस्सा 8वें से 9वें बाब तक है। तीसरा हिस्सा 10वें से 13वें बाब तक है और इसकी तकसीम इस तौर पर करंथियों के नाम लिखे गए खत की वजह से की गई है, और जब पौलुस ने उन्हें अपना पहला खत भेजा तो अक्सरियत ने उसकी हदायत को कबूल कर लिया, लेकिन चंद ने रद्द कर दिया। वो झूठे उस्तादों के जेरे असर आ गए जो उनमें दाखिल हो चुके थे। पहला हिस्सा उस अक्सरियत के लिए था जिन्होंने पहले खत में उसकी तमाम तालीमात को कबूल किया, और पौलुस ने उन्हें हकीकी खिदमत के हवाले से लिखा कि भले ही उनमें दुख है लेकिन इसके बाद जलाल ही जलाल है। ये पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में पौलुस ने शफकत और मोहब्बत और देने के फजल के हवाले से बताया कि सच्चे ईमानदार देने के मामले में मोहब्बत किस तरह जाहिर करते हैं। और तीसरा हिस्सा जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसे कुछ नाकदीन तीसरा खत समझते हैं क्योंकि इसका लहजा मुख्तलिफ है, और कुछ नाकदीन है जो ऐसी सोच रखते हैं। लेकिन पौलुस खत के इस हिस्से में उस अकलियत से मुखातिब है जिन्होंने उसका पहला खत रद्द किया, और वो अपने रसूल होने का दिफा भी कर रहा है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि पौलुस ने किस तरह 10वें बाब का आगाज किया, पर वो चाहता था वो छोटे उस्तादों पर हल्ला बोले।
शुरुआत तो बहुत ही अच्छी थी जो पौलुस जैसे अच्छे चरवाहे की दिल की सदा है। मैं पौलुस मसीह का हलीम और नरमी याद दिलाकर खुद तुमसे ये इल्तमास करता हूँ। जब मसीह ने खुद को मिसाल के तौर पर पेश किया और एक हैरानकुन मिसाल के तौर पर सामने रखा, तो फिर मैं कहूँगा कि चाहे हालात जो भी हों, तो यकीनन पढ़ने वालों और फिर सुनने वालों पर इसका बहुत गहरा असर होगा। जी ठीक है भाई इसहाक, मैं 10वें बाब की चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। मैं पौलुस जो तुम्हारे रूबरू आजिज और पीठ पीछे तुम पर दलेर हूँ, मसीह का हिल्म और नरमी याद दिलाकर खुद तुमसे इल्तमास करता हूँ, बल्कि मिन्नत करता हूँ कि मुझे हाजिर होकर उस बेबाकी के साथ दलेर ना होना पड़े जिससे मैं बाज लोगों पर दलेर होने का कसद रखता हूँ, जो हमें यूं समझते हैं कि हम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचा हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढाते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फरमाबरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें। भाई इसहाक, पौलुस रसूल अपने मुतल्लिक बात करते हुए कहता है, मैं पौलुस जो तुम्हारे रूबरू आजिज हूँ। क्या खुदा के खादिम के लिए आजिज, हलीम, गरीब और बेसहारा होना लाजमी है, ये बताइए, या खुदा के खादिम को एक आला मर्तबे और बुलंद वकार का मालिक होना चाहिए? दर हकीकत खादिम की बाहरी सूरत का उसकी बुलाहट खिदमत, उसकी खिदमत के फल से कोई ताल्लुक नहीं है, और उसका सबूत ये है कि जब खुद पौलुस रसूल करंथियों के पास आया, उसने अपने हाथों से खैमा दोज़ी की और उसने उनसे कहा, जब वो वहाँ था, कि वो उनके रूबरू आजिज़ है। तब्दील होने के बाद उसने पौलुस का नाम इंतखाब किया जिसका मतलब है छोटा, क्योंकि पहले उसका नाम साउल तरसीसी था। और जब उसने गलीतियों के नाम खत लिखा तो उसने कहा, और तुमने मेरी उस जिस्मानी हालत को जो तुम्हारी आजमाइश का बाइस थी ना हकीर जाना, ना उसने नफ़रत की। शायद वो ज़ाहिरी हालत थी, हम जान सकते हैं कि, लेकिन ये वाज़ेह है कि उसकी हालत इतनी अच्छी या बाउकार ना थी जैसा कि लोगों के ख्याल में एक खादिम की होती है। किसने कहा कि खादिम की कामयाबी उसकी काबिलियत बढ़ाई और अलग होने का अंदाज़ा उसकी बैरूनी सूरत से ही किया जाता है? ये किसने कहा है? पौलुस रसूल बज़ाते खुद कामयाब और अजीम था, लेकिन जिस तौर पर पौलुस अपने रसूल होने का दावा कर रहा था, हम ये समझ सकते हैं कि छोटे उस्ताद ही उन्हें उकसाने वाले हैं। उसका वकार कहाँ है? वो ज़ाहिर कहाँ है जो उसके रसूल होने का सबूत दे? ये वो फ़क्त एक इंसान है जो खैमा बनाने वाले के तौर पर आया। वो एक आम आदमी है, उसके बदन में कांटा है, वो कोई शरीर बयान शख्स नहीं है। उसने उनसे कहा, और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थीं। यकीनन पौलुस एक फ़लसफ़ा दान था, लेकिन वो रूहुल कुद्स पर तकिया करता था। रूहुल कुद्स की कुव्वत जिस्मानी शख्स में काम नहीं करती। जिस्मानी शख्स से आपकी क्या मुराद है? जिस्मानी शख्स वो है जो खुदावन से दूर है, मसलन वो अब तक तब्दील नहीं हुआ, जो अब तक तब्दील नहीं मसीह को हुआ, कबूल नहीं किया। जी, मसीह को कबूल नहीं किया। उसे बेदाग सरापा पसंद है, शरीर बयानी, खुश लिबासी और पुरताइश मुकामात पसंद है। हम ये कह सकते हैं कि लाजमी है कि ये चीज़ गुनाह ही से हो, लेकिन उनके पीछे कोई रूहानी कुव्वत नहीं है। ये सब गायब हो जाने वाली हैं, लेकिन रूहानी कुव्वत कायम रहती है और वही कामयाबी वैसे है। लफ्ज़ खादिम के क्या मानी है? खादिम का मतलब है गुलाम जो अपने मालिक का हुक्म बजा लाता है। लेकिन अगर कोई इस लक़ब को लोगों से जलाल पाने के लिए इस्तेमाल करे कि मैं खादिम हूँ, तो क्या यह सही है या गलत? अफसोस कि आज मसीहत में ये तस्वुर पाया जाता है जो कि बाकसरत नज़र आता है। भाई याद, यस्सु एक सादा शख्स था जो लोगों के दरमियान हलीमी के साथ रह रहा था, और उसके शागिर्द भी सादा लोग थे, और उनमें से ज़्यादातर मछेरे थे। और मुझे यकीन है कि खुदावन ने उनसे उनकी रिहाइश तब्दील करने का या उनका पहनावा तब्दील करने को नहीं कहा। उसने उन्हें खादिम के लिए बुलाया, उसने उन्हें उनके मछेरों वाले कपड़े बदलने को नहीं कहा। अफसोस कि ये दुनिया की रूह का कलीसियाई अमवार में मिलावट का एक नतीजा है। जी सही, खुदा आपको बरकत दे। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। नबूवती किताबें और तबसरे हमेशा ही अपने तौर पर समझने में मुश्किल लगते हैं। मुकाशवा की किताब
یہ مطالعے کی میں بہت مشتاق ہوں کیونکہ اس میں بہت سی ایسی بھید کی باتیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت۔ غزل الغزلات کی کتاب، یسایہ کی کتاب، میں مکاشفہ کی کتاب کو چاہتا ہوں، زبور کی کتاب، غزل و غزلات، مکاشفہ کی کتاب کیونکہ بہت بار اسے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تیسری آیت وہ کہتا ہے کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں۔ پالوس کی جسم سے کیا مراد ہے؟ یہاں جسم سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اگرچہ ہم جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں۔ جی بھائی کیا کہیں گے؟ لفظ جسم کا تذکرہ دوبارہ آیا ہے اور ہر بار اس کے معنی فرق ہیں، اور اس حوالے کا سیاق و سباق جاننا بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس سے کچھ الجھن پیدا ہو سکتی ہے، خاص کر کے لفظ جسم بائبل میں بہت دفعہ آیا ہے اور کچھ لوگ اسے غلط طور پر سمجھتے ہیں، پر اس کے ایک سے زائد مطلب ہیں۔ ہم جسم میں زندگی گزارتے ہیں مطلب کہ ہم جسم میں رہتے ہیں جو کہ خون اور گوشت سے بنا ہے، مطلب ہم جسم میں زندگی گزارتے اور چلتے ہیں، لیکن دوسرے جملے میں یہ ہے کہ جسم کے طور پر لڑتے نہیں ہیں، پر یہاں پر جسم کے میں کہوں گا کہ دو مطلب ہیں۔ پالوس کہتا ہے کہ ہم جسم میں رہتے ہیں لیکن جب ہم جنگ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ وہ کون سی جنگ کی بات کرتا ہے۔ اگر یہ انسانی جنگ ہے تو ہتھیاروں کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ وہ جنگ ہے جس کا تذکرہ افسیوں میں کیا گیا کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، جسم کے خلاف نہیں بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے، یہ روحانی جنگ ہے تو کیا روحانی ہتھیار استعمال کرنا ممکن ہے؟ کیا تلوار کا استعمال کرنا ممکن ہے؟ روحانی جنگ میں روحانی ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں ہمیں جسم کے دو مطلبوں کے درمیان امتیاز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ لوگ اسے بالکل غلط طور پر سمجھ بیٹھیں گے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں، اور ایک اور جگہ وہ کہتا ہے کہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی، یہ پرانی انسانیت کا گناہگار جسم ہے جو میرے اندر ہے، اور خون اور گوشت سے بنا ہوا جسم ہے جس میں میں رہتا ہوں۔ اس سے ہم یہی سمجھ تو سکتے کیا ہیں یہاں جو جسم ہے اس سے مراد پرانی انسانیت کا انسانی بدن ہے؟ خون یہاں اور پہلی گوشت؟ بار انسانی بدن کا حوالہ دیا گیا ہے، دوسری بار تب جب جنگ کی بات کی گئی ہے یقیناً میں جسمانی طور پر نہیں لڑوں گا۔ جسمانی اور روحانی ہتھیاروں دونوں کے الفاظوں کا درمیان موازنہ کرنے کے امتیاز لیے۔ کرنے کے لیے جسمانی ہتھیار جسمانی نہیں۔ ہتھیار نہیں، جیسے تلوار۔ بھائی اسحاق ہتھیاروں کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ لڑائی کے ہتھیار کون سے ہیں؟ یقیناً ہم روحانی جنگ کی حالت میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابلیس کام کر رہا ہے اور خداوند بھی کام کر رہا ہے۔ پالوس نے اس سے پہلے کہا کیونکہ میرے لیے ایک واضح اور کارآمد دروازہ یہ کھلا پالوس ہے۔ نے کہا۔ جی، پالوس رسول نے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم در حقیقت جنگ کے میدان میں ہیں، لیکن جیسے بائبل پالوس کے افسیوں کے نام خط کے 6 باب میں کہتی ہے کہ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے، سو یقیناً ان ہتھیاروں کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ان کا زمین سے کچھ تعلق ہے، بلکہ وہ روحانی ہتھیار ہیں۔ اس لیے افسوس کے 6 باب میں اس نے خدا کے سب ہتھیار باندھنے کو کہا، جن میں 7 چیزیں شامل ہیں جو سب روحانی ہیں، مثلاً خدا کا کام۔ یقیناً یہ ایک ہتھیار ہے جس سے ہم جنگ کرتے ہیں، روح کی تلوار سے جو کہ خدا کا کلام ہے۔ ہم فتوحات حاصل کرتے ہیں جب ہم خدا کے کلام پر تکیہ کرتے ہیں، اور جب ہم خدا کے کلام کو بولتے ہیں جو دلوں پر اختیار رکھتا ہے، تو یہ چھوٹے استادوں کو شکست اور چھوٹی تعلیم کو ترتیب کرتا ہے۔ دوسری بات، جب ہم روح القدس کی قدرت پر تکیہ کرتے ہیں، نہ کہ شعلہ بیانی یا شکل صورت پر بلکہ روح القدس کی قوت اور اختیار پر، پھر تو روح القدس کام کرتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو واقعی بدلتا ہے، اور یہ ہماری تعلیمات کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ برتاؤ میں حقیقی طور پر تبدیلی آتی ہے۔ لوگ خدا کے پاس ناپاکی سے لوٹ کر پاکیزگی میں اور تاریکی سے نکل کر روشنی میں آئے ہیں، اور ہم دعا کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہم ترین روحانی ہتھیاروں میں سے ایک ہے جنہیں ہمیں استعمال کرنا ہے تاکہ ابلیس اس سے بھاگے۔ بھائی جس جنگ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ روحانی جنگ ہے، نہ کہ جسمانی جنگ جو انسانی دشمنوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہتھیار روحانی ہیں اور خدا کا کلام روح کی تلوار ہے۔ دعا کرنا بھی ایک ہتھیار ہے، لیکن 5ویں آیت میں لکھا ہے ہر ایک اونچی
चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। इस जंग के नतीजे में उसने चंद फतूहात का जिक्र किया, वो बताइए। उसने पहले हमें दुश्मन के हवाले से बता दिया है जिन्हें हराना आसान नहीं। वो ताकतवर हैं, मुतकब्बर हैं और हम उन पर गालिब नहीं आ पाएंगे। नहीं, हम फतहमंद हैं और वो अजीम फातेह है। जिसने हमसे मोहब्बत रखी, हमें उसमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। और खिदमत में ऐसी चीजें हैं जिनका गिरना जरूरी है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका तामीर करना जरूरी है। और यहाँ खादिम रूहुल कुद्स के वसीले से इम्तियाज कर सकता है और तामीर करना और बाकी रहना जरूरी है। तो यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है, कलों को ढा देते हैं। ये कले क्या हैं? उन दलाइल और उन ख्यालात को ढाना जिन्हें दुश्मनों ने दिलों में तामीर कर रखा है। और मैं कहूँगा कि यहाँ तक कि वो अकायद उन्हें सरबुलंदी और गरूर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पौलुस रसूल ईमानदारों को नसीहत करके कहता है कि वो यीशु मसीह के ताबे होकर कहें और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह के फरमाबरदार बना दें। सो 3 किस्म की चीजें हैं, कले, तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज जो बुलंद की गई है। लेकिन जब हम एक ईमानदार होकर अपने ख्यालात को कैद करते हैं तो पीछे बस एक ही बात रह जाती है, मैं अपने ख्यालात पर गालिब आ चुका मैं हूं। इन पर गालिब हूँ। अगर मेरे ख्यालात कैद हो भी जाएं तो वो किसके गुलाम होंगे? उसने कहा कि हर ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। खुदावंद के फरमाबरदार और उसकी बातों के फरमाबरदार और लाजिम है कि मेरे ख्यालात मसीह के ताबे हों। सही। और इसी तरह मैं गलत अकायद को ढांक सकता हूं जो कुछ ईमानदारों के जहनों में झूठे नबियों की तालीमात के वसीले तामीर किए गए हैं। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। हम जानना चाहते हैं कि पौलुस ने उन लोगों के साथ क्या किया जो खुद को औरों से कहीं बेहतर जानते थे। पौलुस ने उनके साथ क्या किया जो खुद को बाकियों से बेहतर जानते थे? बाइबल उनके मुतालिक क्या कहती है? हम बिल्कुल। मजहब, लोगों या किसी और चीज के फैसले की तरफ वापस नहीं जाएंगे। देखें, ये बाइबल है जी। और ये खुदा का कलाम है। उसने 7वीं आयत में कहा, तुम तो उन चीजों पर नजर करते हो जो आंखों के सामने है। इसका मतलब है कि तुम शक्ल सूरत को देख रहे हो। अगर किसी को अपने आप पर यह भरोसा है कि वो मसीह का है, हम भी मसीह में हैं। उसके बाद वो 12वीं आयत में कहता है, क्योंकि हमारी ये जुर्रत नहीं कि अपने आप को उन चंद शख्सों में शुमार करें या उनसे कुछ निस्बत दें। हमारी जुर्रत नहीं कि खुद को उन लोगों में शुमार करें जो अपनी नेक नामी जताते हैं। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं कि हम खुद को मुआजना उनसे करें, लेकिन उनका मसला क्या है? सबसे पहले वो अपने ही म्यार पर खुद को जांच रहे हैं। ज़रा सोचिए कि मैं खुद का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठकर बाइबल पढ़ता हूँ और 5 मिनट दुआ करता हूँ। यकीनन तो फिर मैं खुद को हमेशा नेकी जानूंगा जब मैं अपने तो आप मैं का खुद को मुकाबला नेकी करता जानूंगा, हूँ। सॉफी सर। जी। और दूसरी बात, वो खुद अपने आप को आपस में वजन करके, यानी कि जब मैं कहता हूँ कि मैं कलीसिया के फलाह भलाई से बेहतर हूँ या मैं फलां शख्स से बेहतर हूँ, भले ही मैं अपने मुंह से ना कहूँ, लेकिन मेरी सोच ही यही है। क्योंकि बुनियादी मसला इस पूरे मामले में भाई याद हमारी ये सोच है। जी बिल्कुल सोच है। जब उसने पिछले हिस्सा में कहा कि हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं, बिल्कुल इब्लीस के हीलों से। मुतल्लिक कहती है, क्योंकि हम उसके हिलियों से नावाकिफ नहीं, मिजाज जैसा कि मसीह का था। और इब्रानियों 12 में लिखा है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें और रूहानी जंग के मैदान को हमेशा मद्देनजर रखें। जी। सोच में, ख्याल में। सो अगर मैं जहन में फतह पा लूंगा तो सारी जिंदगी रूहानी जिंदगी में फतहमंद ठहरूंगा, लेकिन अगर मैं इस जहन में सही। शिकस्त खाऊंगा तो बिल्कुल हार जाऊंगा। और इसलिए वो लोग खुद को नेक जानते हैं। जी, सही। जी, सवाल है। मसीही हलकों में एक तस्वर बड़े पैमाने पर फैला हुआ है कि जिस्म में रहकर पाकीज़गी की एक मखसूस हद तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि उसे मखसूस किस्म की खुराक से दूर रखकर उसकी तजलील की जाए, या अमूमी तौर पर खुराक से बाज रखा जाए, या तवील घंटों तक दुआ में रहा जाए ताकि हम खुदा को खुश कर सकें। भाई, जब पौलुस ने कहा मैं अपने जिस्म को मारता कूटता और काबू में रखता हूँ, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो अपने जिस्म की तजलील करे, उस पर जुल्म करे और ख़राब करे ताकि वो शहवत पर गालिब आए, या फिर कुछ और मतलब है? मैं यहाँ एक और आयत का हवाला देना चाहता हूँ
جو غلطیوں میں ہے. وہ کہتا ہے کہ جو مسیح یسو کے ہیں انہوں نے جسم کو صلیب پر کھینچ دیا ہے، تو کیا مجھے بھی اپنا جسم صلیب پر کھینچ دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بائبل ایسا کرنے کا حکم دیتی ہے؟ جسم سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو اس کی تذلیل کرنی ہے، بلکہ جب میں بیمار ہوں تو مجھے اس کا علاج کروانا چاہیے، میں بھوکا ہوں تو کھانا چاہیے، اور اگر پیاس لگے تو پانی پینا چاہیے تاکہ اسے میں خدمت کے لیے استعمال کر سکوں. جسم سے مراد یہاں یہ ہے اس کا مطلب ہے بدی اور پرانی گناہ گار فطرت اور وہ گناہ جو مجھ میں بسا ہوا جی ہے. بسا ہوا ہے، جو اب تک ایماندار کے اندر بستا ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جنہیں مجھے مارنا، کوٹنا اور قابو میں رکھنا ہے، یعنی کہ مجھے اس کی خواہشات کو پورا نہیں کرنا اور خواہشات سے باز رکھنا ہے، اور جو چیزیں اس کی نشو و نما کرتی ہیں ان تمام چیزوں کا انکار کرنا ہے اور صلیب پر موت کی سزا سنانی ہے. اور جسم سے مراد یہ ہے، نہ کہ انسانی جسم. صحیح. جی چھٹی آیت میں لکھا ہے اور ہم تیار ہیں کہ ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ لیں. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم تیار ہیں کہ ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ جی، لیں. آیت مکمل کیا یہ کریں. کسی مسلح جنگ کی دعوت ہے؟ بالکل نہیں، ہماری نہیں. لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں، کیونکہ یہی ہم نے پہلے کہا اور اس پر اتفاق کیا ہے. اس نے کہا اور ہم تیار ہیں کہ ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ لیں. آئیں اس آیت کو مکمل کرتے ہیں. جب تمہاری فرما برداری پوری ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کرنتھس کے لوگ اپنی فرما برداری پوری کریں. جی صحیح. میں کچھ ٹھیک ہے. کہنا چاہتا ہوں. جی ضرور. یہاں پولس رسول نے کہا کہ ہم تیار ہیں کہ ہم بدلہ لیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اپنا انتقام خود نہ لو. ان دونوں آیات میں اختلاف ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ پولس رسول اپنے رسولی اختیار کو استعمال کر کے کہتا ہے کہ وہ بدلہ لینے کو تیار ہیں. کب اور کس سے؟ اس نے ان سے کہا جب تمہاری فرما برداری پوری ہو، اور پھر اس نے انہیں بتایا کہ انہوں نے بد کردار بھائیوں کے معاملے میں فرما برداری کی، اور جب ان کی فرما برداری جھوٹے استادوں کی تعلیم میں پوری ہوئی تو وہ بدلہ لینے کو تیار ہو گئے. صحیح. شکریہ بھائی معین. چلیے ایک بار پھر حاضرین کی طرف چلتے ہیں. خداوند نے آج ہم سے خاص کلام کیا، تو آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ مسیح مدرسہ ہے، سبق ہے اور استاد ہے. جی یہ زبردست مسیح بات کی ہے. حلیمی اور صبر. وہ حلیم ہے، وہ اپنا حق طلب نہیں کرتا، وہ دھوکہ دینے والوں کو سزا نہیں دیتا. زبردست. جی ہماری لڑائی ذہن اور خیالات کی جنگ ہے، سو ہمیں ان خیالات پر خدا کے کلام کے وسیلے فتح پانی ہے جو کہ روح کی تلوار ہے. جی صحیح. ہماری لڑائی ذہن اور حالات کی جنگ ہے. جی اور جسم کو مارنے کوٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے خون اور گوشت کی تذلیل کریں، بلکہ اس سے مراد بدی کی خواہشوں کو شکست دینا اور گناہ کو جو ہم میں بسا ہوا ہے ہم اس کی خواہشات کو پورا نہ کریں. تو پھر مجھے جسم کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، اسے سنبھالنا ہے اور اس کی نشو و نما بائبل کے مطابق کرنی ہے. صحیح. جی آپ بتائیے. ہمارے آس پاس بہت سارے عقائد پائے جاتے ہیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہیں، اور آج ہمیں بکثرت دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ایسا کچھ نہیں جو ہمیں ان سے محفوظ رکھ سکے چاہے ہم ایماندار ہیں. صحیح. شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. خادمین کا بھی شکریہ. خدا اگلے آپ کو پروگرام میں برکت آپ دے. سے بہت پھر ملاقات شکریہ. ہوگی. عزیز ناظرین، پولس رسول نے ہمیں خادم کے متعلق بائبل کا تصور دیا. بھلے ہی وہ ایک غلام کی صورت میں ہے، لیکن خدا اپنے خادم کو عزت بخشتا ہے. اہم یہ نہیں کہ وہ کیسا دکھتا ہے، بلکہ یہ کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کس روح سے بول رہا ہے، اس کی خدمت کے مقاصد کیا ہیں، اور وہ کس کی خدمت اور پیروی کر رہا ہے. اور نتیجہ خادم کی طرف سے نہیں بلکہ زندہ کلام کی بدولت آتا ہے جو کسی بھی دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. لہٰذا اپنی آنکھیں کسی انسان کی طرف نہ لگائیں، نہ ہی خادموں کو فلمی ستاروں کی مانند سمجھیں کہ فلاں فلاں شخص کے اتنے مداح ہیں، بلکہ بولنے والوں کو خدا کے الہام کے برتن جانیں اور ان باتوں کو خدا کا پیغام جانیں، اور یاد رکھیں کہ جس جنگ کا تذکرہ آج ہم نے کیا وہ ذہن کی جنگ ہے، اور شیطان جن سوچوں کو ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے وہ جہاں تک ہو سکے ہمیں خدا کے منصوبے اور اس کی مرضی سے دور لے جاتی ہیں. واپس آئیں اور اپنی ہر سوچ کو مسیح کا فرما بردار بنائیں. جب آپ کی فرما برداری پوری ہو تو آپ روح القدس کی رہنمائی میں چلیں گے اور کلام کے اختیار کے تابع مسیح میں اپنی فتح کا اعلان کریں. اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ ہر روز ہر وقت فتح مندی کے ساتھ چلیں اور برے خیالات کا شکار مت ہوں جو شیطان آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے. آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ کو برکت دے. لا أنسى يوما سيدي عند الصليب
أعلنت لي عن حبك يا حبيبي، من يومها أنا سعيد، إذ حبك ربي مجيد. من يومها أنا سعيد، إذ حبك ربي مجيد يا سيدي. راعي أنت سيدي رب الهدى، الخير والرحمة لي طول المدى. تقودني تريحني، تسكنني المجد السني. تقودني تريحني، تسكنني المجد السني يا سيدي. لا أنسى أياما مضت في حبك، كللتها يا سيدي بجودك. خطايا تشهد لك، أيامي تحكي حبك. خطايا تشهد لك، أيامي تحكي حبك يا سيدي. لابد يوما سيدي سوف تعود، لابد أن تأتي لكي تفي الوعود. آمين يا ربنا، تعال تعال حقق الأمال. آمين يا ربنا، تعال تعال حقق الأمال يا سيدي. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।